ادعاهای واهی آمریکا مبنی بر عبور و مرور عادی شناورها از تنگه هرمز که نشان از استیصال و درماندگی ارتش آن کشور است، کذب و دروغی بیش نیست. اعلام می‌گردد تنگه هرمز همچون گذشته تحت مدیریت کامل و کنترل جمهوری اسلامی ایران می باشد و هیچ کشتی تجاری و نفتکشی بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح مقتدر ایران امکان تردد امن از این تنگه را نداشته و نخواهند داشت. سران و ارتش تروریست آمریکا از گذشته تا کنون اقتدار و ایستادگی ملت و فرزندان شجاع مردم در نیروهای مسلح قدرتمند ایران را به خوبی آزمودند. آمریکا به طور مداوم به دنبال شرارت و ناامنی در منطقه است و تهدیدهای بدون پشتوانه و بی اساس آن کشور در مقابل آمادگی‌های همه جانبه و بیش از گذشته رزمندگان قهرمان اسلام در نیروهای مسلح نتیجه‌ای جز بیچارگی و درماندگی بیشتر برای آنها نخواهد داشت. نیروهای مسلح پر افتخار ایران اسلامی تمام تحرکات دشمنان آمریکایی صهیونیستی را در منطقه زیر نظر دارند و تحت فرماندهی حکیمانه و هوشمندانه فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای مدظله العالی در تحقق حقوق ملت، حاکمیت ملی و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و کشور عزیزمان ایران ذره‌ای تردید نداشته و نخواهند داشت و به هر گونه تهدید در هر نوع و هر سطح پاسخ کوبنده‌تر و شدیدتر از قبل خواهند داد. Televisi Iran pamerkan pesawat dan drone Amerika Serikat dan Israel yang disimpan di gudang rahasia, namun belum diketahui di mana pesawat-pesawat itu disimpan. Televisi Iran menayangkan rekaman yang diklaim memperlihatkan pesawat dan drone Amerika Serikat dan Israel yang ditangkap dan disimpan di sebuah gudang rahasia di lokasi yang tidak diungkapkan. Rekaman memperlihatkan sebuah drone, sejumlah bagian pesawat, dan berbagai komponen mesin. Klaim muncul di tengah memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat mengenai konflik di Selat Hormuz. Belum ada verifikasi independen yang mengonfirmasi rekaman yang ditayangkan televisi Iran ini. Pemirsa, tentara Israel kembali melancarkan serangan udara ke distrik Tir, Lebanon Selatan. Serangan itu terjadi di tengah perundingan antara Israel dan Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat. Tentara Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Al-Mansuri, distrik Tir, Lebanon Selatan pada Kamis waktu setempat. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal membumbung tinggi. Israel mengklaim menargetkan infrastruktur milik tentara Hizbullah. Israel juga menuduh Hizbullah melanggar perjanjian gencatan senjata. Serangan ini terjadi di tengah perundingan antara Israel dengan Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat. Televisi Iran pamerkan pesawat dan drone Amerika Serikat dan Israel yang disimpan di gudang rahasia, namun belum diketahui di mana pesawat-pesawat itu disimpan. Televisi Iran menayangkan rekaman yang diklaim memperlihatkan pesawat dan drone Amerika Serikat dan Israel yang ditangkap dan disimpan di sebuah gudang rahasia di lokasi yang tidak diungkapkan. Rekaman memperlihatkan sebuah drone, sejumlah bagian pesawat, dan berbagai komponen mesin. Klaim tersebut muncul di tengah memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat mengenai konflik di Selat Hormuz. Belum ada verifikasi independen yang mengonfirmasi rekaman yang ditayangkan televisi Iran tersebut. Sekelompok aktivis Israel menerobos pagar perbatasan di Israel Utara untuk menyeberang ke Lebanon Selatan. Mereka mendesak pemerintah Israel mendirikan permukiman Yahudi di wilayah Lebanon. Sekelompok aktivis Israel menerobos pagar perbatasan di Israel Utara untuk menyeberang ke Lebanon Selatan. Mereka mendesak pemerintah Israel mendirikan permukiman Yahudi di wilayah Lebanon.
Rekaman yang diambil di kawasan Maisat Rabu lalu menunjukkan beberapa keluarga warga negara Israel berjalan melintasi ladang ke arah pegunungan. Para aktivis ini dikaitkan dengan Uri Zafon, sebuah gerakan sayap kanan yang berkampanye agar Israel mencaplok dan menduduki sebagian wilayah Lebanon Selatan. הגענו עכשיו מתל חי. בתל חי נלחמו יהודים בגבורה כדי שהגבול הצפוני שלנו לא יהיה מוגבל אל כל מיני מגבלות נמצאות של כל מיני מדינות שהחליטו שפה עובר הגבול או שם עובר הגבול וחילקו את ארץ ישראל שלנו לחלקים. כמו שתל חי היום יהודית, ככה... Adapun upaya penyeberangan ke Lebanon ini dilakukan sejak tentara Israel menduduki Lebanon Selatan. Iran dan Oman semakin dekat mencapai kesepakatan mengenai penanganan di Selat Hormuz. Meskipun keamanan di blokade tersebut belum sepenuhnya terjamin karena Amerika Serikat masih memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Rekaman yang dirilis kantor berita Iran Fars menunjukkan kapal-kapal tanker masih terjebak di Selat Hormuz Utara. Teheran dan Muscat sedang menegosiasikan peraturan baru untuk pulihkan lalu lintas komersial di selat tersebut. Iran mengatakan pembicaraan dengan Oman mencakup rute-rute aman bagi kapal yang melintasi selat, sambil menghormati hak kedaulatan Oman. Sementara itu pihak Amerika Serikat lewat Menlu Marco Rubio mengonfirmasi memang ada kemajuan terkait kesepakatan di Selat Hormuz, namun belum mencapai akhir. Tensi di Selat Hormuz memanas lagi menyusul pernyataan yang saling bertentangan dari Teheran dan Iran. Trump mengatakan Amerika Serikat sedang bernegosiasi dengan Iran, namun Iran bersikeras pembicaraan mereka saat ini adalah dengan Oman. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Garibadi mengatakan kesepakatan dengan Oman hampir tercapai. Namun Iran memperingatkan bahwa kesepakatan itu tidak berarti Selat Hormuz akan dibuka kembali sepenuhnya. آخرین وضعیت این هستش که تقریبا روی تمامی موضوعاتی که مطرح بود هم بالاخره نقشه مسیرهای عبور، مسیرهای ورود و خروج، ترافیک دریایی و اون تفاهمات جانبی اون با عمان، چون فقط یک نقشه که نیست، اینها تقریبا تفاهمات اصولی با عمان انجام شده. یعنی ما دیگه پیشرفت‌های بسیار زیادی حاصل شده در گفتگوها با عمان و این پیشرفت‌ها در آستانه نهایی شدن هست. این تفاهم ایران و عمان بخواد وارد فاز اجرایی بشود، اینها در واقع منوط به این هستش که طرف دیگر این الزامات رو برآورده بکند. حالا آمریکا در واقع این که داره میگه ما داریم با ایران مذاکره میکنیم، نه، مذاکره ای نیست. البته ما پیام‌هایی رو از آمریکا دریافت کردیم چندین روز قبل که خب این پیام‌ها تداوم هم دارد که آمریکا آمادگی کامل برای برگشت به تعهدات. Militer Israel memamerkan latihan angkatan laut berskala besar di perairan lepas. Latihan ini diklaim sebagai bagian dari persiapan menghadapi berbagai ancaman keamanan maritim di tengah memanasnya situasi kawasan. Pasukan pertahanan Israel merilis rekaman latihan militer angkatan laut berskala besar yang digelar di perairan lepas. Video memperlihatkan sejumlah kapal perang Israel beroperasi secara terkoordinasi dengan personel melaksanakan pengawasan, latihan penggunaan senjata, serta berbagai manuver taktis di laut. Latihan ini merupakan bagian dari persiapan untuk menghadapi beragam skenario keamanan maritim yang mungkin terjadi. Demonstrasi kekuatan ini berlangsung di tengah berlanjutnya operasi militer Israel di berbagai wilayah sejak serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023. Pemirsa, Human Rights Watch mengadakan konferensi pers di Beirut untuk mempresentasikan temuan investigasi atas pembunuhan jurnalis Lebanon Amal Khalil, seorang koresponden lapangan untuk surat Kabar Al-Akhbar yang tewas dalam serangan Israel di kota Al-Tiri, Lebanon Selatan, April lalu.
Rekaman video menunjukkan spanduk bertuliskan keadilan untuk jurnalis Lebanon di samping foto-foto jurnalis, sementara seorang gadis kecil memegang potret Amal Khalil. Para peserta juga terlihat mendengarkan para pembicara selama konvensi tersebut. Amnesty International mengatakan, serangan pertama pada 22 April menewaskan 2 pria yang bepergian dengan kendaraan di depan Khalil dan juru kamera lepas Zainab Faraj. Para jurnalis kemudian mencari perlindungan di dekatnya saat drone Israel terus terbang di atas kepala. Amnesty mengatakan serangan kedua menghantam kendaraan mereka sebelum serangan ketiga menghantam gedung tempat mereka berlindung. يكشف تحقيق منظمة العفو الدولية عن وقائع مروعة لا تحتمل التأويل. فبعدما قتلت الضربة الأولى الرجلين اللذين زعم الجيش الإسرائيلي أنهما كانا هدف الهجوم، مع أنه لم يثبت أنهما كانا يمارسان أي أعمال حربية في لحظة الاستهداف، ظلت مسيرتان تحلقان على علو منخفض فوق الموقع، ما يدل على أن الجيش الإسرائيلي كان يعلم أو كان ينبغي به أن يعلم أن امرأتين مدنيتين كانتا لا تزالان في الموقع تحتميان في زاوية منه ثم داخل المبنى، ومع ذلك نفذ ضربة ثانية ثم ضربة ثالثة. تعد هذه الضربات هجوما مباشرا على مدنيين، وهو ما يرقى إلى جريمة حرب. Sementara itu, Ramzi Kais dari Human Rights Watch mengatakan bahwa catatan rumah sakit dan analis kronologi organisasi tersebut menunjukkan bahwa Khalil kemungkinan besar masih hidup ketika pasukan Israel memaksa tim Palang Merah Lebanon untuk mundur dari Al-Tiri. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Iran mencegat sebuah kapal yang berlayar di Selat Hormuz. Dari rekaman video yang dirilis Iran, kapal tampak rusak dan mendapatkan pengamanan ketat dari militer Iran. Rekaman yang disiarkan televisi pemerintah Iran menunjukkan sebuah kapal yang diklaim telah dicegat oleh Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC di Selat Hormuz. Kapal yang dicegat Iran ini tampak rusak. Peristiwa pencegatan kapal terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran di Selat Hormuz. Namun IRGC belum memberikan penjelasan resmi terkait pemilik kapal.